खाली पुलिस के ओहो केतरा मन आसी अच्छा बाबा आपण काहे आसी मो आसीते हरे राम हरे जप करिबा पाई हमरे आपण जप करिवे हेले हमर तो आपनकर की भक्त नांती आता भाई के तुम मित्र को घरे नाहंती नहीं बाबा मो बापा पछे को जाई जंती अच्छा बाबा आपण मन मो बापा को चिन्हि जंती माने तम मित्र होछन मारा मोर परम भक्त ई मां सत्य ठीक अछि बाबा आपण तालेटी विराजमान करंतु आसंतु अच्छा बाबा आपण एठी बस जांतु म आपण को पई चा झोडी ध्यानची हरे राम हरे जप करिबा ओ अच्छा बाबा आपण तो बाबा एडी मते टिके देखिले मो कपाळ टिके देखिले मो कोन हेबी देखंतु ना बाबा मो कपाळ टिके देखंतु तुम बाबा देखि मु जहा जानी पाउछी कोन तुम्हें बड़ भाग्यवती मां ई मां आपण सत को जल्दी मो भाग्यवती हेबी सत अच्छा बाबा आउ कौन जानी चंदी काहे के तू जहा कहबी तुम सत माने बत हां बाबा आपण तुमान का तमे गोटे बुआ को भल पाउथिला ताहा सत ना मेछ हां बाबा आपण ठीक कह चंदी मु ना अज्ञान भाई मु तो एले सोई दिनो से आसे दिने एले म बाड़ी क्या बक्का तो जन्म करी के तब बोली कोई ए गुरु बाहर कर देले तुम को पागल राती नहीं बाबा अरे बाबा मर्दान भाई को भी ना जम्मा बची परिबेनी अच्छा बाबा आपण को पाखरी किछि औषध नाही चौटा से औषध देले बापा बाहर कहि आसी जिबे हरे राम हरे कृष्ण औषध किछि आवश्यक नहीं मां आओ तुमे मो दीक्षा नबो मु तुमको दीक्षा देवी ई मां अच्छा बाबा दीक्षा लेली मु बापा कोन बाहर पई राजी जिबे तार केन भाई की बाहर भाई राजी हेबे सतको जे बाबा ठीक अछि बाबा आपण तले मते दीक्षा दियंतु म दीक्षा देबी ताले आसो ई कानोटा के देखाओ ई मां मोर तो खाली कोन हे जाउची बोल तो खाली होगी हेती बाबा मु आपण तो बाकी को जिबी आसो अच्छा बाबा आपण से तले मते दीक्षा दियंतु ताले मु दीक्षा दउची हां तुमे मोठू नको हां हो ताले देवी ई मां ये दीक्षा बाबा No. Casi क्या nueva. आओ या होती महामंत्र. महामंत्र तते कोन I love you. ई मां बाबा एडी बाबा एमिति अभद्रंग पड़ी कथा कथा कली मु आपनकर एई जटा एई दाढ़ी सब ऊपर देबी हां अरे कृष्ण मते भी एमती का कथा कहू कारुछ तमे जदी दीक्षा ना पानी मु ताले चाली नाही बाबा आपण आसंतु हेले दीक्षा दियंतु आ ताले देखो ठीक अछि बाबा एडी नहले
बापा को कही पुलिस रे भटा ना मो ता भलो किनी देखा रहउती ठीक अछि ताले राजी मत लगला तुम गांडी रे चढ़ीटा को खोलिकी लंका कुट बिछुआ टिके मारी तू केती पसिलु को बाटे पसिलु कि रे देशन देके आसो ना तो उपा
ବାଦାମ ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ନଣ୍ଡା କରିସାରିଲଣି। ଦେଇଛୁ ବାଦାମ ତୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ଆସେ। ମୋର କହୁଛି ମୋ ଘର ଭିତରେ ତୁ ପଶିବୁ କାହିଁକି? ଭକ୍ତ ତମ କପାଳ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଜାଣିଛି କଣ ତମେ ମହା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଅଛ। ଏ ମୋ ନାଙ୍ଗରେ କେହି ହାତ ମାରିବେନି। ତୁ ବିପଦ କେମିତି କହୁଛୁ ରେ? ସିଆଇଟି ମାରିଯିବ ପୁଅ ନାଙ୍ଗରେ। କଣ ଏତେ ଟିକେ କହିଲ? ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ନକୁଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସବୁ ଯୋଉ ଟନ୍ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛି ତାହା ସବୁ ସିଆଇଡି ପାଖରେ ପଡିଯାଇ। କେମିତି ଚାହିଁଲା? ଆଉ କଣ ଜାଣିଛୁ କଣ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଲଜରେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର କଳା କରିଛି ସେଇଟା ବାବା ତମକୁ ଜଣା ଅଛି? ମତେ କ୍ଷମା କର ବାବା, ମତେ କ୍ଷମା କର। କରିବି ଯାହା କହିବ ମୁଁ କହିବି। ନାଙ୍ଗ ଟେକି କିନ୍ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଛ। ତମ ପଛ ତ ପୁରା ପାତି ମାଙ୍କଡ ବାବା। ଜୟ ଜୟ ବାବା ତୁମେ ସାରଥିଙ୍କ ଶିଷ। ଜୟ ଜୟ ବାବା ତୁମେ ସାରଥିଙ୍କ ଶିଷ। ତୁମ ନାମ ଗାଇ ପ୍ରଭୁ ନାରୀ ପାଏ ପୁଷ। ଜୟ ହେ ଜୟ ଜୟ ହେ ଭଣ୍ଡ ବାବା। ତୁମ ନାମ ଗାଇ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ହେ ଜୟ ହେ ଭଣ୍ଡ ବାବା। ଧୋତି ଖୋଲି ମତେ ଟିକେ ଦିଅ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜୟ ଜୟ ହେ ଜୟ ଜୟ ହେ ଭଣ୍ଡ ବାବା। ଭଲ ଆଇଡିଆଟେ ଆସିଛି। 10 ଦିନ ହେଲା ଗାଧେଇଲା। ପୋଖରୀରେ ପାଣି ନାହିଁ 15 ଦିନ ହେଲା ଗାଧେଇନି। କମରା ଗୋଟେ କରିକି ମାନିବ ମାନିବି ବିଭିନ୍ନ ଭିତରେ ଟିକେ ଭାଇ ମୁର୍ଗୁଡିଆ ତଳେ ଯେ ନାହିଁ ବସିବା ଟାଇମ ସେଇଆ ପୁରା ନାଳେଇ ଗଲାଣି। ଅଛ ବାବା କଣ କରିବି କହିଲେ ବୋଉ ଯେମିତି ଉପାୟଟା ଟିକେ ଉପାୟ ନବୁ। ତୁ ଯଦି ହରେ ରାମ ହରେ ଜପ କରିବୁ ତାହେଲେ ଏଇ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ। ରାତି ପାଇଲେ ଯେ ସନିଲ ନିଆଁ ଖୋଲିବା ଏମାନୁ ଯେ ଖୋଜୁଛି ତାହେଲେ ଫାଇଦା କରିବୁ ଆଉ ଇଏ ଅସମ୍ଭବ ମୁଁ ପାରିବି ନା। ପୋଲିସ ତତେ ବାନ୍ଧିକି ନବ ମୋ କଥା ମାନୁନି। ହରେ ରାମ ହରେ ଜପ କରିବୁ ନାହିଁ। କଥା ଶୁଣି ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏ ତା ଗାଲ ତ ଯାହା ନାହିଁ ଏ ତଣ୍ଟି ବି ଶୁଖିଗଲାଣି। ବାବା ମୁଁ ମାନିବି ହରିନାମ କରିବି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଗହିରିଆ ଭବନା କୋଲ ଭିତରେ ହରିନାମ କରିବି। ତମେ ଆସ ଏଇଠି କରୁଛି ତମେ ଆସ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম 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 হরে হরে